जयमुनि दैव गोदावरी सरस्वती नमो देवाय दुष्टाय देवे तेन तेन वैदेव पाणी आयची दादीची समाजे धान्य अमिती गजना ध्यानवाम जगना पाणी संरक्ष्य जमात विलयन ओम गं 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 गणनाय महाअष्टवारमनिन्द्र हाते जीवनो तस्मादुगागं विद्वादेनैव दरेण स्वात्मानं सशीलं संप्रोक्ष्य सर्वं पवित्रं शुचिः सर्वं पवित्रीकरणं दिवो करेलो से दिवाकर गुरुमुख्यापनो शुभम करो कल्याणमारोग्यं धनम्बरा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीवाने पगे लागो दीप नारायणाय नमस्करोमि आकाश में सूर्य भगवान पगे लागो जपा वज्रंगा संगाश्रेयम आदित्यं तमोदिं सर्वभावनं प्रणतोस्मि दिवाकरं सूर्यनारायणाय नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि फूलेलियात्मा गणपति दादा 12 वखत नाम बोली जवानुं ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागार्णाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते अमं विद्यानुकूल गणपतये नमः ध्यायामि चिंतयामि नमस्करोमि संचिमा તમારે પાણી પકડવાનું તમે હાથ લગાવી દો અને સ્મરણેન ભગવાન સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત મહાગણેશ પ્રિયતા નમો પાણી મૂકી દો ચમચી મૂકી દેવાની ફરીથી એક ફૂલ લઈ લેવાનું કુલદેવી માતાનું નામ સ્મરણ કરવાનું કયા કુલદેવી છે શિવસિદ્ધ માતા દુર્ગા માતા दुर्गा माता नाम स्मरण કરી આપવાનું છે પ્રથમમ શૈલપુત્રી ચ દ્વિતીયમ બ્રહ્મચારિણી તૃતીયમ ચંદ્રઘંટેતિ कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमात्रेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गात्मकेतितः उक्तान्येतान् नामानि ब्रह्म एव महात्मना गुलामिकायै नमः नवदुर्गायै नमः कुलमुखिदेवाय नमः संजीवं पाणी पकड़વાનું गुलामिका परिवार देवताः प्रियदान नमो जलमुख्यापनो अनेन स्मरण पूजनेन नवदुर्गा प्रियदान नमो पाणी मुख्यापनो समझी મૂકી દેવાની આ ચોખા લઈ લેવાના ડાબા હાથમાં અને આમ બબ્બે દાણા ચોખા આની ઉપર વધારવાના છે અને ઓમ